Tay, isa ka senaryo ron sa imong motor guys. Halimbawa, di ba mag-warm up man kasi mong motor, so nag-andar. Karon ning lakaw ka, dimta ni mang remote, kaya bisag mulayo ka na, basta nag-andar na, okay naman dihaway remote, makalakaw na ka na. Ang problema karon pag off nimo, nga na, walay remote, di na nimo na mabalik og on. So diha na musulod ang imuhang gitawag na tog code. So unsaon pag enter sa code diri sa imong Xmax. Pinaka the best yun sa inyong balay, praktisan nimo. At least once a month magpaandar ka sa imong motor na walay remote. So una, atong ilong press ning imong key button. Yan diri na side na imo blink. Yan, long press, hold. Yan, pabutan na imo blink dito sa dashboard. Blink. So buhi, long press na pod. Paabot na po ka na imo blink. Okay, buhi na pod. Then long press, paabot ka na mo gawas na gitong key button. Yan, gawas na no. So buhi, then press 1 2 3 4 5 6 7. So 7. Then 2 man sunod sa kuha. So 1 7. Then 2 1 2. Okay. Yun, una. O, di ba? So yun ana lang ka sa yun. Dapat memoryado nimo imong code.